सार नों तिनी ताम बगे मीडिया रंग ना रिंगे नों मीडिया बगे करम ना खाओ लोग साइकेल ना बेलाइके हामबाय तिनी सारा त्रिपुरा राज्यनि नाय तंनाय जारा आनी खाजानि ताकुबताय बुखु रंनो त्रिपुरा हास्टेनि चिनी যারা তিপ্রাসা তংনাই সমস্ত শিক্ষিত যুবক থেকে শুরু খলাই বেকার বেকার থেকে শুরু খলাই যারা কর্মচারী কর্মচারী থেকে শুরু খলাই যারা রিটায়ারমেন্ট কর্মচারী যারা তংনাই রাও যারা কলেজ পড়ুয়া যারা তংনাই রাও স্টুডেন্ট যারা তংনাই রাও স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন যারা সামুং তাংনাই রাও এবং সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন পলিটিক্যাল ব্যানারটি বা বিভিন্ন পলিটিক্যাল ফ্রমনি যেটা চিনি পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ যারা তংনাই রাও নরনি থানি আনি কাইসা কবমু তিনি বাধ্য তিনি নরনি বুসকাঙো বা কাইসা কাউ পিরনা বাগে বা কাইসা অনুরোধ খাইনানি বাগে আং তিনি আনি মিডিয়ার অনি বুসকাং আং তিনি কাউ সানা লাইখা বেলাইকে খাস হামানি কাউ নরক খানা নিশ্চয় যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি যে পরিস্থিতি বর্তমান যে ভারতীয় জনতা পার্টি কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারনি যে নেতৃত্বাধীন जों एर आगे विभिन्न पलिटिकल पार्टी जरा विभिन्न कायदा कानून विभिन्न जे नियम नीतिगुलो नायखा 25-35 बছর कम्युनिस्ट पिरियड चिनी तिप्रासार ताम खलाइखा आवबो चिनी सारा त्रिपुरा राज्यनि बरुक सियो एवं कांग्रेस टिउजेस जोट सरकारनि पिरियड चिनी तिप्रासार ताम अंखा ताम मानखा आवबो जों काहाम खेसियो ताबो जेता वर्तमान परिस्थिति जे जों खनाका मियापुरो एकदिन आगे जे चिनी त्रिपुरा राज्यनि जे राज्यपाल चिनी इंद्रसेना रेड्डी जे लालूजी चिनी राज्यपाल त्रिपुरा राज्यनि राज्यपाल वो हठात खलाये उइदाउट कैबिनेट सिद्धांत एवं उइदाउट चिनी कोनो त्रिपुरा राज्यनि जे विधानसभा को कोनो एकटा कक दिसाया जार खलाय कैबिनेट कोनो रेजोल्यूशन बा कोनो एकटा बिल आकार खलाय दिसा कोनो कैबिनेट सिद्धांत उइदाउट सारा त्रिपुरा राज्यनि কোনো একটা মেসেজ করে যার খলায়ে তিনি কাইসা চিনি কুসুম চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি যে রাজা রাউনি যে 184 जना রাজা রাউনি অব সারা ভারতবর্ষ গনাঙই সিও হায়ং হা গনাই সিও সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি পাহাড়ি বাঙালি এবং সারা বিশ্বব্যাপী সিও ত্রিপুরা রাজ্যনি যে রাজ্য অংখাচিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি রাজা রাউনি যে হা ও হাগজং কুসুম ধরে 184 जना রাজারা ও হাগজ শাসন খলাইলাংজা বড় দেশ চালাইজা চিনি डायनेस्टिक फैमिली जेता राज परिवार दंनाय तावबो चिनी मुखमु दं तिनी हठात खलाय जे तिनी त्रिपुरा राज्यनि जे राजभवन अ राजभवन लोकपाल भवन खलाय जे एकटा घोषणा खलायमानि जों नायखा त्रिपुरा राज्यनि जे कायसा अबहदनि चिनी अबग साखलाय जाखा जे केंद्र सरकारनि जे सिद्धांत मुताबिक केंद्र सरकार आलोचना क्रमे तिनी त्रिपुरा राज्यनि जे चिनी राजभवन तिनी लोकपाल भवन खलाय जाखा अबनि बागै आं तिनी साना मुसु जों तिनी अ हानि जे जाति अंगै अ हानि राजानि कुसुम राजानि बंशधर अंगै अ राजानि हागत अंगै तिनी जों चिनी बासाबाय चिनी ककबाय मानि कग्न पर्यन्त जों तिनी अ मानि ककबाय आंदोलन मा खलाय ताबु पर्यन्त राज्य सरकार चिनी रोमान स्क्रिप्टनि बागै तिनी ताबु पर्यन्त राज्य सरकार जे बा बिमात्र सुलभ आचरण खलाय दङ তিনি আবার তিনি নৌজাখা যে চিনি রাজ্যপাল তিনি जों राज्यपालनो काहाम खेसियो राज्यपाल তিনি আবার মা সানাই आं मियापुर आनी फेसबुक लाइव बा फेसबुक आनी रेकर्ड आं कायसा मा साका जे ओ त्रिपुरा राज्यनि राज्यपाल তিনি आंध्र प्रदेशनि 3 बारनि विधायक एवं लास्ट তিনি त्रिपुरा राज्यनि जे त्रिपुरा राज्यनि ताबो जे राज्यपाल आंध्र प्रदेशनि बीजेपी पार्टीनि स्टेट प्रेसिडेंट काजे जों सन्देह दङ अ राज्यपालनो जों निरपेक्ष हि जमानि बा एकटा निउट्रेल भूमिका राज्यपाल रक्त कोनो अब राज्यनि सेब नायक अधिनायक কিন্তু ও রাজ্যনি অব হিসাবে সমস্ত পার্টি তিনি মনে খাইদি রাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী অব শুধু বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি যত পাহাড়ি বাঙালি জাতি জনজাতি সমস্ত ধর্ম বর্ণ যত অবনি সম্প্রদায়নি সমস্ত ধর্ম অবলম্বন তোনের অনি বরণি তিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী ঠিক তদ্দুর রাজ্যনি রাজ্যপাল অব নিরপেক্ষ কিন্তু आं नायमानि आंनि कायसा एकदम परिष्कार सानानि मुसुगो बा वान साइड भावे जे त्रिपुरा राज्यनि तिप्रासा रावनि जे एकटा मुख्यमंत्री ब अबतिनि सकमनानि बरनि एकटा परिकल्पना दङ एवं राज्य सरकार एवं केंद्र सरकारनि बरनि एकटा षड़यंत्र अब उद्देश्य प्रणोदित भावे चिनि बरु रौन कायसा
কমর নানি কাইসা বরংনি একটা প্রচার প্রয়াস এবং বরংনি চেষ্টা চলিও হিয়ে আং মনে খাইও আনি ব্যক্তিগত যেটা মন তিনি আং নাইখা অনেক ফেসবুক লাইভ বিজেপির নেতা বিভিন্ন নেতৃত্বর সাগো ভারতীয় জনতা পার্টি একমাত্র ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপুরাসারণী বই সামুং তাঙ্গু ত্রিপুরা রাজ্যনি কংথাই বারারনি বই সামুং তাঙ্গু বড় কিন্তু ডিক্লার রেবো কিন্তু তিনি আং কোয়েশন খাইনাই যারা বাহাই সানাই রং ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপুরাসারণী বাগৈ যদিও কংথাই বারারনি বাগৈ যারা শিখ শিডুল এরিয়ার তংনাই চিনি ত্রিপুরাসা রাवनि बागै जनजाति रावनि बागै पाहाड़ी रावनि बागै एसटी रावनि बागै शिडुल ट्राइबनि बागै যদিও বড় কাহাম ওয়ানসুকাইনকে তিনি ত্রিপুরানি অবস্থান রাও নাইদি দীর্ঘ 9-10 বছর যাবত অতিক্রম হই থাকা পৌর পরিষদ নির্বাচন হো এমএলএ থিমানে উপনির্বাচন হো ভিলেজ কমিটি নির্বাচন হো গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন হো তিনি বিভিন্ন নির্বাচন তিনি হইতো কিন্তু এই যে ত্রিপুরাসা এলাকা গো তিনি শিখ শিডুল এরিয়া গো অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল এরিয়া গো তিনি ভিলেজ কমিটি নির্বাচন হইয়া अब ज्वलंत प्रमाण अवनचों परिष्कार स्वीकार जे भारतीय जनता पार्टी राज्य एवं केंद्र सरकार बराव विमातृसुलभ आचरण खालायो चिनि त्रिपुरासा रावबाय एवं जनजाति रावबाय बराव हियो जनजाति अर्थ तामबा जों तिनि बुलुंगो तंनाय जाति बरावनि जे व्याख्या खालायमानिके तिनि जों अर जों बुलुंगनि जातिया जों पाहाड़ तंनाय जातिया आगरतला शहर चिनि तेलियामुरा शहर न कसो जागा चिनि तिनि आगरतला चिनि मानिको कोट दङ चिनि आगरतला तिनि उजैन्त प्रसाद दङ चिनि प्यालेस दङ चिनि राजबाड़ी दङ चिनि निर्महल दङ त्रिपुरासरिनि आमा चिनि उदयपुरनि माताबाड़ी दङ चिनि महाराजाराव दीर्घ शासन खालायो तिनि त्रिपुरा राज्यनो तिनि बराव हा चालाय फैमानि अ हानो तिनि बराव परिचालना खालाय फैमानि ताबो चिनि मुखम हुकुम दङ तिनि अ जातिराव तिनि आगे जों गोबां दंमानि चिनि हा चिनि शासन दंमानि तिनि जों दिनेर पर दिन चिनि बयनि अधीन बयनि शासन शासन जों मा दङ अबनि बागै आं कयनाय এই যে নিনি চ্যানেলनि মাধ্যমে নরাव বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া যারা নাই দंनाय তিনি বরাवनो आं कयनाय नरावनि थानि आं अनुरोध खायनाय যারা চিনি ত্রিপুরাসারাवनो आं कयो नरावनो खुलुमो अमो जों स्रिं आसुइ तंजानाया अमो जों स्रिं जदि आसुइ तंखायके कायसा कक दङ बांला ककबाय जों তিনি उक्लाव पिसाइते কিন্তু देवाल चिनि उक्लाव चिनि वाल नांखा देवाल पिट लागायखा आरो पिसाइ जानाय मतो करे जों बसखां आगयनानै नांनाय सारा त्रिपुरा राज्य जों बृहत्तम आंदोलन बांला सभा जों आंदोलन कतर चिनि जबा कतर जों खायनानै नांनाय चिनि रोमान स्क्रिप्टनि बाय जों आंदोलन खायनानै नांनाय अ हानि बसाङो अ राजानि बसाराङो अ राजा कुसुम अ हागो तङै तिनि चिनि जाति चिनि बोमा बसा चिनि हेरिटेज चिनि ट्रेडिशनल चिनि अबनि बागै जों तिनि बंचित हइन दङ अबनि बागै तिनि छानाय जे এই রাজ্যनि যারা ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার দंनाय राव तिनि चिनि ত্রিপুরাসা रावनि जे একটা ভবিষ্যন্ন যে একটা বেকায়দা খালাইনাनै একটা ষড়যন্ত্র খালাই दङ তিনি অনেক কিছু আং তিনি বিভিন্নভাবে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন ভাবে একটা গোপনীয়তা जों খবর মানখা তিনি ভিলেজ কমিটি নির্বাচন বড় খাইনানি নাইয়া বিভিন্নভাবে বিভিন্ন প্রলোভন ফোন চিনি বুড়ো রংন বড় টেরিটরি এডিসি ন সিক্স শিডিউল এরিয়া ন ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বড় সিক্স শিডিউল ন তিনি সবাই টেরিটরি কাউন্সিল সালামনানি বড়নি পরিকল্পনা দङ টেরিটরি কাউন্সিল যখন সালামনাय अब सारा त्रिपुरा राज्यनि चिनि जे कायसा रक्षा कवच बांला कबै थां अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल जखन सबायनाय सारा त्रिपुरा राज्यनि ত্রিপুরাসারাव तिनि चिनि हापुं करेउनाय हाताय करेउनाय चिनि जागा करेउनाय चिनि जे अबखायनाय जारा सिनाय नंना काहाम खे जे टेरिटरी काउन्सिलनि जे राइट टेरिटरी काउन्सिलनि जे एकता रायदान जे एकता बिनि जे गाइडलाइन नराव नायनाय दि अबनि बाय विभिन्न स्टेट जों नुखा विभिन्न एडिसि एलाकागो आगे अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल तमने बराव मने खायका जे टेरिटरी काउन्सिल चिनि बाय फि दंनाय चिनि बरुनि बाय काहाम उनाय ताबुक टेरिटरियल काउन्सिल जखन घोषणा उमानि परीक्षा बराव नायखा जे এই टेरिटरियल काउन्सिल जखन उनाय चिनि बरुनि बागै कोनो फिडिया चिनि बरुनि बागै बिराट एकता बेगाट उइन दङ अबनि बागै बराव आबार पुनराय ताबु विभिन्न जागा जारा टेरिटरियल काउन्सिल घोषणा उनाय राव बराव तिनि सिक्स शिड्यूल बराव आन्दोलन खालाय दङ सिक्स शिड्यूल बराव सानै दङ যার কারণে आं सानाय এই বিজেপি राव যে একটা চিনি বড় রাव न বিভিন্নভাবে প্রত্যেকটা নির্বাচন বসকাঙ এভিএম মেশিন কারবারি খালায় বুয়া দাবলিং বাংলাদেশনি বুটনো বুতার তালিকাও খালায় যে বড় তিনি বিনি যে বড় যে ব্যক্তি বিনি কোনো ছেলে সন্তান করে বিনি কোনো পুত্র করে তিনি অবরুণী পরিবারও তিনি 60 জন 80 জন অবংকা এমন তথ্য প্রমাণ তো লংতরা বিলি সাব ডিভিশন নাইদি বিনি বুফানি বয়সকে 45 বছর বসালানি বয়স তিনি 55 বছর এমন প্রমাণ তো কাজে অব সরকারি অফিস না আইন তিনি চিনি ভারতবর্ষনি সংবিধান সেকুলারিজম কান্ট্রি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র যত ধর্ম বর্ণ আর চিনি সম অধিকার দङ চিনি মৌলিক অধিকার দङ প্রত্যেকটা জাতি প্রত্যেকটা সম্প্রদায় প্রত্যেকটা ব্যক্তিনি কিন্তু এই ধর্মন এই যে সংবিধান পর্যন্ত বড় ফলো খালায় যার খালায় তিনি নিজের গাড় জোরে তিনি এইভাবে সংবিধান তিনি ভারতবর্ষনি যে সংস্কৃতি রীতি নীতি পর্যন্ত বড় মানিয়া
তিনি প্রত্যেকটা ইলেকশন ধর্ম বর্ণ জাতি সম্প্রদায় খেলায় পাকিস্তান হিন্দু মুসলিম খেলায় তিনি বিভিন্নভাবে একটা ষড়যন্ত্র খেলায় ইলেকশন বৈতরণী পার্ট খাই তো কাজে সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি নাই তংনাইরাও তিনি ত্রিপুরা ছাড়াও जों তিনি শুধু ইলেকশন লড়াই খালাইয়ে जों एमएलए एमडीसी अब जानानै बर' कया তিনি ভবিষ্যৎ ফাই दं তিনি জেনারেশननि बागै जों তিনি आं তিনি তাই ওয়াইসা কইনাय जों कुसुक जे कटर जे चौबा जों मालालायनाय जों बृहत्तम आंदोलन मा खायनो बांला गबाय साना थांखाय अबनि बां सारा त्रिपुरा राज्यनि नाय तंनाय रावनो आं कयो नारावनो जत যারা নাই তংনাय শুভবুদ্ধি সম্পন্ন যারা শিক্ষিত যারা যুবক রাवनो কলেজ পড়ুয়াই রাवनो স্টুডেন্ট যারা তংনাय रावनो सिनि स्टुडेंटनि যারা सामुं ताइन तंनाय रावनो खाकला बय যারা ইয়ং ব্লাড যারা তংনাय रावनो কয়नाय এবং যারা বিভিন্ন দল যে কোনো প্ল্যাটফর্মে তংথ যারা চিনি ত্রিপুরা সারা পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ তংনাय राव जों वानसु जानाय जरा फाइ तंखा চিনি আরো জরা করিখা কাজে এই সময়ও जों आंदोलन खनानै नांनाय इलेक्शन परे এবং জাতি সিকাং বাসে নাंनाय চিনি মহারাজ সাগবन बागै পয়লা জাতি उलो पाती पाती परे जों जाति समाजनो रक्षा खायनानै नांनाय তাই आं अबनो कयमुं लारुगो नारनि थानियो जत যারা हानाय तंनाय हास्तेनै যারা लुकुरावनो চিনি पाहाड़ी बांगाली उंथो जेसा उंथो যারা न्याय যারা उचित যারা सामुतानाय रखे এই गावनो समर्थन खालायनाय काजे अमहाय खालाय जों जत जागायाव सारा त्रिपुरा राज्य प्रत्येकटे बीसी থেকে শুরু করে প্রত্যেকटे চিনি एसेम्बली वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज खालाय जों आंदोलन मा खलायसनाय विशेष खाय आं आनि स्टुडेंट रावनो ছাত্র সংগঠন যারা কলেজ পড়ুয়া যারা তংনাय रावनो आंदोलन চিনি मानि काउनि बागै চিনি रोमान स्क्रिप्टनि बागै साथे साथे চিনি বিভিন্ন इस्यु চিনি যে आगेनि বিভিন্ন যে टाउन हल राव सलाय जाय दं চিনি ताबु राजभवन सलाय जाय दंखा आगामी दिन তিনি নিনি আনি বমুনো পর্যন্ত সলাই পাইরনাই ও হানো সলাই পাইরনাই ত্রিপুরা রাজ্যনো পর্যন্ত নিনি সমাজনো সুকমই পাইরনাই কাইসা কাউ দङ কোনো জাতি ন কোনো সমাজনো যদিও সকমর নানি থাঙ্কাইকাই সিলাইবাই কাউনি নাই অবনি বাগৈ চিনি যে ট্রেডিশনাল চিনি যে হেরিটেজ চিনি যে মুকুমু হুকুমু চিনি যে দীর্ঘ বছরনি যে দংনাই অবনো সকম মাখাইকা চিনি ট্রেডিশনাল চিনি কামুং চমুনো যদি সকম মাখাইকে অজাতি অবশ্যই তিনি বিলুপ্তি উনাই অব বিজেপির অনেক কাইসা ষড়যন্ত্র অবনি বাগৈ जों সজাগ মা তংনাই সতর্ক মা তংনাই आगामी दिन जत त्रिपुरा राज्य नाय तंनाय राव যারা বুদ্ধিজীবী স্বয়ং সম্পূর্ণ যারা তংনাय राव যারা শুভবুদ্ধি সম্পূর্ণ তংনাय राव নারাও কিন্তু যত চিনি যারা যে আন্দোলন খানে রাवनो নারা সুবাসু মারনাय আসুক সাগে যত নাय तंनाय তাখুরनि राव आं कयमुं याफारो नारावनो खुलुमुं याफारो फाइदि जों जत कक बाक्सा खा बाक्सा थानसा इउनिटी इक्वालिटी खाय जों तिनि चिनि भबिष्यत चिनि बसाबुतिनि बागै चिनि ताखु बुखुनि बागै अ हानि बागै चिनि मानि काउनि बागै रोमान स्क्रिप्टनि बागै चिनि চিনি হেরিটেজ চিনি ট্রেডিশনাল চিনি মুখুমু হুকুমনো সকমর নাই যে দল অ দলनि বিরুদ্ধে जों आगामी दिन लड़ाई मा खायनाय हामबाय जतनो खुलुमबाय।